Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ansara li syakkin fi tarki harfin ba'da tamamiha wasta'nafa qablahu. Wala asara lan ora ana labet iku maujud li syakkin marang mang-mang atau ragu fi tarki harfin ing dalem ninggal sak huruf ba'da tamamiha ing dalem sakwise sempurnane Fatihah. Wasta'nafa lan balini sapa makmum qablahu wasta'nafa lan balini sapa wong qablahu ing dalem sadurunge tamam. Wa sunna lan tin sunahaken ba'da taharrumin ing dalem sakwise takbiratul ihram iftitahun apa maca doa iftitah malam yasra ing dalem salagine durung lakoni sapa makmum fi ta'awudin ing dalem maca ta'awud au qiraatin atau maca surat walau sahwalan senajan iku lali aw yajlisu atawa lungguh sapa makmumun sapa makmum wa in khafalan senajan wedi sapa makmum fauta suratin ing potek surat fata'awudun mongko ten sunahake maca ta'awud kulla raqatin ing saben-saben rakaat wa waqfun lan sunah mandek ala ra'si kulli ayatin ing atase akhire saben-saben ayat minha saking Fatihah wa ta'minun lan sunah maca amin akibaha ing dalam sakwise Fatihah wa ma'a imamihi lan ing dalam sertane imame makmum in sami'a lamun krungu sapa makmum wa ayatun lan sunah maca sa ayat fa aksara mongko luwih akeh wal ula utawi kang luwih utama itu salasun iku 3 ayat ba'daha ing dalem sakwise maca Fatihah wa fil ulayaini lan ing dalem rong rakaat kang awal bi ghairi makmumin kadhe sakliyane makmum sami'a kang krungu sapa makmum wa fi jumu'atina ing dalem salat Jumu'ah wa isya'iha lan isyane Jumu'ah apa al-jumu'atu apa maca surat al-jumu'ah wal munafiqun lan surat al-munafiqun au sabbihi atawa maca surat sabbih surat al-a'la wa hal ataka lan maca surat hal ataka al-ghasyiyah surat al-ghasyiyah wa subhiha lan ing dalam subuhe Jumu'ah alam tanzil alif lam mim tanzil maca surat alif lam mim tanzil maca surat as-sajdah wa hal ata lan surat hal ata surat al-insan wa maghribiha lan ing dalam maghribe Jumu'ah apa al-kafirun maca disunakan maca surat al-kafirun wal ikhlasu lan surat al-ikhlas wa takbirun lan sunah takbir fi kulli khafdin ing dalem saben-saben temurun ngorof ing lan ngadeg la min ruku'in ora saking ruku' wa madduhu lan sunah ndawaake takbir wa jahrun lan maca banter bihi kelawan takbir li imamin kadue imam wa kuriha li ghairihi wa kuriha lan den makruhake apa jahar li ghairihi kadue sakliyane imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada rukun sholat yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ada cabang masalah
Far'un law syakka fi asna'il fatihati hal basmalah. Apabila ada seorang yang ragu di saat pertengahan dia membaca Al-Fatihah apakah dia sudah baca basmalah atau belum, fa'atammaha tsumma dzakara annahu basmalah. Kemudian lantas orang itu menyempurnakan bacaan Fatihahnya sampai selesai. Tsumma dzakara annahu basmalah. Kemudian dia ingat bahwa dia sudah membaca basmalah. Maka hal yang seperti itu a'ada kullaha 'alal aujahi. Dia harus mengulangi semua Al-Fatihahnya menurut qaul yang lebih aujah. Kemudian wala asara li syakkin fi tarki harfin. Kemudian tidak ada pengaruhnya bagi seorang yang ragu pada saat apakah ada huruf yang tertinggal atau tidak fi tarki harfin ba'da tamamiha, setelah sempurnanya membaca surat Al-Fatihah. Jadi ketika dia ragu setelah sempurnanya membaca Al-Fatihah, setelah selesai baca Al-Fatihah kemudian dia ragu, maka tidak apa-apa. Wala asara li syakkin fi tarki harfin ba'da tamamiha, karena dia sudah sempurna membaca Al-Fatihah. Namun berbeda ketika wasta'nafa qablahu, berbeda ketika ragunya itu sebelum tamam, sebelum sempurnanya Al-Fatihah, maka dia wajib mengulangi wasta'nafa wujuban isyaka fihi qablahu ayat tamam. Kemudian wasunna ba'da taharrumin iftitahun, disunahkan setelah takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah malam yasra', selaginya makmum itu belum membaca ta'awud fi ta'awudin au qiraatin, selaginya makmum itu belum membaca ta'awud au qiraatin atau membaca surat walaupun itu lupa, dalam keadaan lupa, atau sebelum makmum duduk besertaan dengan imam walaupun makmum itu takut akan tertinggalnya baca surat. Fata'awudun, maka setelah iftitah disunahkan pula untuk membaca ta'awud kulla ra'atin, pada di setiap rakaat. Wa waqfun ala ra'si kulli ayatin, kemudian disunahkan pula untuk berhenti ala ra'si kulli ayatin, di akhir ayat, pada akhir ayat di setiap surat Al-Fatihah, minha Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jadi setiap ayat itu berhenti, itu disunahkan. Kemudian wa ta'minun lan maca amin, disunahkan pula untuk membaca amin akibaha, setelah membaca surat Al-Fatihah, wa ma'a imamihi insana, kesertaan dengan imamnya jika makmum itu mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam. Wa ayatun ba'daha, dan disunahkan pula untuk membaca ayat atau lebih satu ayat atau lebih banyak ya setelah membaca Al-Fatihah. Wa fil ulayaini li ghairi ma'mumin sami'a, dan disunahkan baca ayat setelah Al-Fatihah juga pada saat 2 rakaat yang awal. Jadi misal sholat isya itu yang sunnah itu 2 rakaat awal, li ghairi ma'mumin sami'a, untuk selain makmum yang mendengar bacaan imamnya. Wa fi jumu'atin wa isyaiha, kemudian pada sholat Jumat dan sholat isyanya pada hari itu, hari Jumat, itu disunahkan membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Atau kalau tidak surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun, maka ausabihi wa hal ataka, maka atau membaca surat Al-A'la
dan al-ghasyiyah. Wa fi subhiha, kemudian pada saat subuhnya hari Jumat itu, subuhnya Jumat disunahkan untuk membaca Alif Lam Mim Tanzil, membaca surat As-Sajdah, wa hal ata, dan surat Al-Insan. Kemudian pada wa maghribiha, pada saat maghribnya disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa takbirun fi kulli khafdin wa raf'in, kemudian disunahkan pula untuk membaca takbir pada saat turun dan bangun, tapi la min ruku'in, tetapi tidak pada saat bangun dari ruku. Kalau bangun dari ruku berarti disunahkan baca sami Allahu liman hamidah. Wa madduhu, lan disunahkan untuk memanjangkan bacaan takbirnya, wa jahrun bihi li imamin, dan disunahkan untuk membaca dengan keras takbirnya bagi imam. Wa kuriha li ghairihi, kemudian selain imam, yaitu orang yang sholat sendirian atau makmum, itu dimakruhkan untuk mengkeraskan bacaan takbirnya. Wa ruku'un wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.